Allora, buonasera a tutti. Siamo assai contenti di dirigere la compagnia stasera. Andiamo alla Fenacos, la Fenacos in francese. Un spettacolo è bislingui. Donc, dirigere tutti in scena, chi sono cortinesi, donc Rosolino Filippini, che voi conoscete tutti. Questa creazione è stata fatta all'Aria, in due Barenucci, en août 2013, à Metz-en-Chêne. C'est Patrick Palmero qui l'a faite. Je dirais que la particularité de cette compagnie, c'est que c'est un travail collectif. Alors ça peut nous rappeler la création collective des années 70, hein, différentes compagnies, le Théâtre du Soleil et d'autres troupes. L'écriture, elle est croisée. Hein, Paul Desantes qui est présent dans la salle et Philippe Guerini qui est sur scène. Tramino, il y a non soit di radio all'origine di aggregazione di Stronchegetta, una compagnia che era in bisonaccia parecchi anni fa, et dove hanno deciso di lavorare con la compagnia tutta in scena. Alors Philippe m'a dit tout non spectacle, c'est une alternative poétique par rapport à l'intolérance et à la montée des idées fascistes. Voilà. C'est un spectacle qui tournera cet été. J'ai une mauvaise nouvelle, le spectacle Le Tour des Maudits, il 12 mars, sera annulato perché c'è un comédien qui est un cavane, et donc malheureusement on sera obligé d'annuler le prochain spectacle et on terminera avec le Cercle Plouf. Merci, bon spectacle et spini di Oshri Telefonini. Merci, buonasera.
succhio in me! Faccio una gambata! Ah, mica un cagarognolo! Mica una pueretta, di no! Stronzi! Ecco l'hai detto! Stronzo! Vabbè, Bel molo! Bel puzzolente! vabbè, lei è un stronzo. E tu? E dopo taglia di, a rombo di vederlo, di sentirlo, di toccarlo, da nasare, stronzo. A rombo da arrabbiati, da disperati, ti viene qualcos'altro. Cosa? Non vedi? Ma questo? Dai, oh! Rifletti! E chi ne so io? E ti viene la riflessione. Aio, ripiamo tutto. Se qui in traccio ti va mi capisce Ti chi... fatti capisci chi sono i tutti che ti facciano una riflessione. Aio, un è così professore a parlare così. Se tu sapessi ciò che lui pensa, lei che sei professore. Tu mi dici sta a fare perché io sono un po' impiegato. Ma cosa sono stato da studente qui in corso? Ma figurati. Un po' impiegato, obbligato a E bene. tu Thermomix, ne? Il moderno mix. Mi è sempre piaciuta a me l'arte di cucina. Intanto, la sappiamo che era merda, no? Di che parli? Di a bomba. A bomba? E qua bomba. E beh? E beh, se tu prima che l'hai aiutata quella bomba. Una rubinetta! Una bombinetta, un sacchetto pieno d'acqua e merda. Vedi un esortivo? Un sacchetto pieno d'acqua e merda, non fa in faccia al primo ministro di Francia, in visita ufficiale. Ride poi moriso, Ci siamo campi. rida con sé tutto di no. È sicuro, un risultato. Ecco il risultato. È un risultato che è così vicioso. È obbligato di via a marcia per via delle nostre donzie. E questa fu a marcia. Tout le devoir d'un État totalitaire se résume à empêcher totalement d'agir ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité de ce même État. Total. À nous donc de mettre tout en œuvre pour les retrouver tous et tous les châtier. Mi va bene, ma sappi? Che ne? Sia onesto, ma sappi che ti raverella? Qual è la muta? No, è la imperatrice. Oh, ma chi c'entra imperatrice? È l'affare di Aomba. Dai, non parlo di dire, viva la rivoluzione, ma... No. Ma infatti, ti raverella l'imperatrice che tu avevi. Ma gusto? Oh, per una ora che ho in me, figlio di ricombe. Non sono i più ricchi più felici. È una campione di gacce. Quando chi abbacia un piaccato. Oh, a sapere che ti rauso sguerro che tu puli i goli. Mi credi capace di... Sicura, ti credi come noi Mi credi capace di confondere l'amore e la rivoluzione? È sicuro che credi. Ma dimmi ya. Dici, E tu? eh, E tu? Tu è la contatrice. quale? O fa un scentre. Tu di non l'azione l'hai fatto qua orpe sotto a te. Oh, guarda, è un piatto nuda. Vedo che la fossi una mosca non t'ha un cazzo. Queste cose non si mostrano. Ma invece qui, la cantatrice ti piatti qui. Ma i suitati che hai borsuto sbaravigliato. Oh, sbaravigliato. E che non ti piessi in conto. In conto, Che la fessi caso di Oh, te. caso in me. Soprattutto una cantatrice scavicciulata. Una divate a fiumicicoli. Oh, ma chi dici? Gli piace solo un patrimonio. Ma pour y prendre. On ne remplit pas forcément le rôle historique que l'on croyait être le sien. Tu pensavi di fare rivoluzione. Pensavi di fare rivoluzione. Ma l'hai fatta. Per l'amore di una cantatrice. E tu l'hai fatta per amore di un'imperatrice. La sapremo mai quella iacia verità. Ma questa è la voglia della giraccia in Minerva. Luisa! Hai inteso? Deve essere ella. Luisa! Per te non ci si sa mai. Hai ragione. Oh Luisa! Luisa! Lo sapete qui? Me la lunga questa bisciata. Fureur catholico-intégriste en Corse. On savait les Corses tueurs de préfets et accessoirement anthropophages. Le pire est sans limite. Un mouvement vient de naître qui en appelle aux traditions.
rappelant que Christ est né de mère corse, même si le père est inconnu, le clan Juventud Libera Otimincia, associé aux flics Fratellindo Integristo Cattolico, a revendiqué le saccage de toutes les œuvres d'art représentant ou faisant référence ou jouant avec le sexe, où que ce soit et qu'il soit petit ou gros. Cette résurgence rétrograde est soutenue par les autorités. Nous sommes trop libres. Il était temps d'en revenir aux valeurs ancestrales, a souligné M. Bonvier, préfet de Corse. Oh, il mêle, après le printemps arabe, le crépuscule des Corses. Il y avait une chevère crée des Golonosi Moulek. On l'a mis vache. Se gli veggia Madame Pippi come me, vi ferai pas au premier cazzo chi lève la tête. Ne avevo tutti gli orni e ne faccio un cucci storio, boh. C'ho la faca. Tu vois, même les deux idéalistes qui sont là dans Mekaducci, même eux peuvent nous permettre d'aller de l'avant. De Mekaducci, on voit le monde. Et même mieux que des cabinets, des sociologues, des psychologues et qui tantiacent les sexologues. Parce que les miens, ils sont concrets, les cabinets. La connaissance de l'homme, je l'ai beaucoup plus grande. A chi piscia dritto, a chi caga storto, a chi si tupo l'occhio merlino, a chi gli scappa au vruscio. Mais tous tant qu'ils sont, n'hanno una detti a vista suggeda di merda. Se mi stanno assente. Beh, te fa ora. Scusatemi, ma hai un problema di vicino, capito? Abrostate forse. Forse. Come Jean-Jacques. E qual è sto Jean-Jacques? Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Quel qui a scritto, j'ai quelques pressentiments qu'un jour cette petite île étonnera le monde. Eh bien, c'est spiccato, che d'Alembert e di Diderot. Mica per via di filosofia, no, ma per via che gli scappa un piscio, gli scappa. Piscia, des traverses où toutes les révolutions du monde éclatent. Et tout? Ah, nembi un pisciare in bosco un parla. Et puis, ouais, mouti. Bon, c'est à la salle, Zidi. Je vous ai caché parce que je pensais que vous n'étiez que de bons arrières. Mais au vu de la situation internationale et surtout ce qui se passe en Corse, vos idées, toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Ce qui ci manque à noi, c'est l'organisation. Che bella oggi! Eccola, la famosa cantatrice, Daniel, ti presento a Rosa. Siete voi chi l'avete piattati? Voi che sapete che cosa è l'amore? Donne vedete, sì o non è il cuore? Donne vedete, sì o non è il cuore? Rosa! Rosa Luxembourg? Non, Rosa di Gaducci. Vous aussi, vous y avez participé. Cosa? La bombe à merde jetée au visage du Premier ministre. Di cosa? L'internationale sera le genre
c'est la lutte finale. Gropons-nous. Tout ami fait. Allez, il est Yougozi. Comme un coup de haine quand tu marches dans ma ville. Comme un coup de gêne quand tu parles de ma vie. Comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un coup d'erreur quand je vois le coup de suicide. Peu demande pas ce qu'il est tout, ça casse des victimes. Je me prends la mère, je suis qu'une artiste en deux firmes. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le particular. Imperatrice. Oh, scema! L'ampassachetti da quei di merda miscali in faccia con il ministro di Francia! Manca vergogna! Imperatrice, vada spiega. E in più ne manco ciò che noi abbiamo deciso! Errare humanum est. Ecco ciò che c'è là! Tu di noti gimenti, d'arrivé. Ah, ma si amusé. Si amusé, di épousé. D'où y est seconde qui t'a piche. E un corso, un piscia maison. Accade che invece a Olpe li piscia addosso! Comme vous avez dit, je n'arrive pas à moi. Les piches, ils vont me faire croire que faire la révolution, c'est comme pisser dans un violon. Laissez-les faire, c'est comique. On va vous débarrasser de cette racaille au Karcher. Il faut que la peur change de camp. Il faut terroriser les terroristes. Il faut buter les terroristes jusque dans les chiottes. Je disais, soyons sérieux. Ou plutôt, sachons prendre ce qu'il y a de sérieux dans la rigolade. C'est pas rien de jeter une bombe à merde à la tête du Premier ministre. Sicura, ma un basta mica! So cose per i zitelli. Intanto di no. La symbolique a aussi son importance. No, sono l'armi che hanno l'importanza! Come lo dice a Sartre, imbruttiamo i mani! Sartre, un petit peu guerre, tu m'as qui lui dit Adri. Sono consento. Benché Camus, pei nero e beh, e lui no, n'era cieco. E ne muto. Ma questo discorso di Dobugel. Il est difficile d'organiser le désordre. De répondre à l'ordre par le désordre. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire. Et Boulette est par là d'anarchie. Volete mettere ordine? Il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent. La plupart Cortenay. Allez savoir pourquoi, croire qu'à Corté, on ne les comprend pas. Les anarchistes. Les bourgeois, il faut les pendre par les couilles, il y avait les tripes des fonctionnaires, Les bourgeois. Il faut les pendre par les couilles avec les tripes des fonctionnaires, les bourgeois. Il faut les pendre par les couilles avec les tripes des fonctionnaires. Ah, c'est comme les cochons. Ils pensent que nous sommes de braves sougnons, mais ce sont eux qui vont se réveiller. E boh, e quello che dorme sveglia qui là. Sauf si les parcs nous coupent le fil. Utilisons tous les moyens d'État. Anéantissons tous les comploteurs, les conspirateurs, les assassins de l'intérieur. Que rime enfin nation et épuration. Vos propositions, camarades. Positif. State qui allora, a buio. Ma verrà in corte lui, ma ci sia certi. Ma verrà in corte qui lui. Ma sia diciamo. Ma da spiegare, ma no, Bombe! Bombe e basta! Bombe e basta! A Conciale, a Cagiulale, a Maestrale e boom! E boom! Boom! À te, professeur. Ah, amore et sessualità. Pas de révolution sans révolution sexuelle. William Reich. Dunque io penso che Imperatrice io potremmo scrivere un libro intitolato per indetto A te, a me, a te, a me, a te, a me, a te, a me, a te. Un specie di Gamasutalus nostrale che lo scopriamo in ogni piede di un paese. Un corpo a botte e un corpo a te. E un corpetto in culo, no? A dove conosci? Vivenda. A Conciale lei la vivenda. Come? Vivenda. Vivenda. In una sola rivoluzionaria. In una cria di zensero. Jean-Jean. E Luigi o francese. Un suppolo di Viagra avvistato.
raspadura di guabandi, banane, carotucce, carotone, cucumaricicanti. Una zucchetta in quello logo, no? Vabbè, a dove ecco, révolution du goulard est là. Voilà le sens de notre engagement révolutionnaire. Voilà le nom de notre organisation. B-A-B-A-R. Babar. 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 Gentil petit thé. Qui est l'ami des enfants? Emmène-nous petits et grands au pays des bons éléphants où tout le monde est content. Babar, babar, gentil petit éléphant. Il est temps maintenant d'aller répandre notre programme. Allez, on finit. Allez, on finit. Il y a des cours au programme du Babar. Pas la révolution, les cours au commando Babar. Allez, on finit. All'Iva francese Gampera, Paese, ci chiamano gli spiacci. Cacarudigia o Bugnumano così? E così, spiacci. Fu subito dopo guardi ci tocca questo cognome. Giusto quando da capo. Che la sia benedetta sua anima. Giusto quando a capo si è fatto di appa. Dai resistanti. I brutti. O dentro, si è fatto di appa che tutti ad augucene, capisci me? O dentro. I dinti.
Bene a di da un listino completo di tutti i terroristi. Nigoli, Mandoloni, Giusti, Giovanni, Vinci Guerra, Bonavede. Casanova e Scamaroni, Li brutti! Bene a di da li tutti. E tanto, pop, si è fatto gli appari di quelli gusti. Li brutti, con listino umano. Gli è da dove? Chi paese, la famiglia? A nostra famiglia. È stata comugnata. I spiacci. Spiacci. I miacci. I piacci. Come se non fossi mai di va a spia. Come se non era da sempre così. Come se li fossero mai i miacci spiacci. E un è solo un cognome. No. Il nome. Quell'altro cognome. So e barche. E barche. Barca una. Barca due. Barca tre. Che noi siamo immortali. Immortale. Immortale di essere immortali. Oserei, tagliami via, a me i vili non mi sono mai piaciuti. Soprattutto i vili rossi. Io sono i durchini. Controlla già. Scio. Nunda. Si diceva nulla, niente o nulla. Controlliamo meglio. Nunda. O nulla o niente. Solo chi mi passo di sante. Scusatevi. Cosa ne fa sui esempi? Una musica. Conosco questa musica. Musicaccia. C'est la lutte. La riconosciuta. Di sicuro è l'internazionale. Avant nous et demain. Panna chi? Porca maonna. Cristo, t'ho incrociata. Vedi che ci sono sempre gente per cantare. Niente si permette di la gana. Porca vacca. Si può dire che non c'è più. Un palmo. Dine tu. D'altronde, a me dice una zia mia, siamo troppo liberi, siamo. Belli troppo liberi. E boh. T'hanno diritto di fare musica. Hanno i riti la politica. C'hanno il diritto di intorcinarsi o il ligu. Tieni, e due si sono ficcati insieme in questi capelli. Duioni. Wow. E ci hanno lasciato. Bene. Chris. Chris. È solito. Pensavo che in Corsica fino al Ticino non ci n'è. Figurati. Chi puttana non ci n'è. Oh, ma va. Chi drogano non ci n'è. Pensa. Chi sa Tommaso non ci n'è. Sempre qui. Che sono figli un cinese. Tocchene. Sono figli. Penso gente che appena come Brigitte Bardot gli piacciono gli animali. Razza i comunisti. Mica fatto. Ma Infine chi c'è di tutto. Un munizio entra dalle bruzze. Perché mica un sindacato libero questo concisivo. Ora si ria che la cambiessi. Uomo siamo un po' più sciarito. E quando dico uomo tutti masci sempre. Senza parlare di un rosco di loro. Siamo più sicuri di noi. Chi fa già pulizia. chi fa un po' di vent dell'animali. Cosa fa già la polizia di frontiere? Un garcera. Non dovevo garcera. Che sto faccio questa? Una cartaglia un Dammi. Cosa hai detto? Cabeza. Manifesto di Babar. Babar. Ah même c'est le premier jour du Babar. Babar. Un sfruttalon bello. Sparte e ricchezze. Canai padroni. Oh! E dove? Fa un raio di Verina Castagnino. Ferina Castagnina di Pitrette e di Rospigliani. No, con i gaducci si diatterano i comunisti. Suri. Ci tocca agici. Ci tocca. I magici come?
Alors, si moi espiace? Yes, si moi espiace. Alors, lasciami fare. Lei ha delle follie, non? iPod, iPad, avec Internet intégré, réglé sous satellite en 4G. Madame, écoute, Android. Ah. Allô? Oui, la préfecture de Corse? Oui, c'est nous les parcs. Le même problème, comme vous savez. Oui. Il n'y a pas de délation en Corse? Fellation. Scusate, il n'y a pas de fellation. Scusate. Non, il n'y a pas de. Oh non, passez-moi, monsieur le préfet. Oui. Allô, bonjour, monsieur Bonvier. Oui, oui. C'est nous sommes les parcs. Oui. Un gros problème, oui, comme d'habitude. Ça va être le fait de communistes. Oui. Bah, un manifeste avec un drôle de nom. Oui, oui, le manifeste de Babar. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, pardon. Venir à la préfecture? Quand? Nous arrivons, monsieur Monvier. Si maintenant tu l'as visto. E ora tempo di bindiga caca. Bon, bébé. Passons aux expériences révolutionnaires. L'arte di Agugina. Ecco ciò che c'ho la fa. Agugina. T'arrigoda un corti qui. Fagi agir tes os, vuole dire belle pudente. Ma vi sono sempre campate, potevo sortire a moisera. Con tes os, vuole cigampavamo. A sabia. La sempre sapiuto. Un giorno metterebbe un mosave fa al servizio di una rivoluzione. Tocco di dosca. Tocco come Luigi francese. Ingredienti. 2 pomate, tondole fresche. Un piverone, bello bonzudo. Una giarracia.
Smucciolata! Carne di macello, bella sanguigna, bella sanguigna, bella sanguinosa, bella insanguinata, bella sanguinata, bella insanguinata! Pimente, non mi scordate che ho pimente. Agidonio, agidosa, agidonissimo e agerma di tacciacca. Tutta roba rossa l'avete rimercata, Un sale, un pepe, un fiol, infurnate, temperatura 17 in Cina. 36 poco tempo, 68. Da rossolisce lo appena. E culate a 89 da farvi un piatto rivoluzionario. Rivoluzione! Et tam. Papa! Comme le dit souvent au professeur, on ne remplit pas forcément le rôle historique que l'on croyait être le sien. E quando sono un Turing mi pare di cazzuttavo da mia. E ci metto in ginocchio. E ci sciapo e gontette. E ti rompo muccichile. E ti cacciulotti. E ti smonti il capo. E ti sputo in faccia a te. Vittoria, mio cuore, non lacrima più. Ah, qui belle voce! Sans la musique, la vie serait une erreur. Oui, belle et bonne. Mais vos révolutions ont tout échoué. Parce que nous n'y étions pas, nous, les femmes. Bien sûr, il y a eu Krupskaya, Angela Davis, Nathalie Minigon, Louise Michel, Daniel Casanova. Celles-là, ce sont des femmes qui ont eu du courage. Mika Wumekwel et Guigui Yanoubi se mettent 3 plumes au cul pour jouer les rebelles. Tidrome Pachtouran et Tante Hébert, elles traînent les chèvres du matin au soir, pendant que Kouel ou Pachtouran, elles y scoutent, ça d'Amon Azé. Et tout ça pour contrarier les projets que leurs parents avaient conçus pour elles. Tandis que vous, avec votre musique, avec votre catch, vous avez ouvert la voie. Et au théâtre? Au théâtre, on ferme fermé, a creazione più rivoluzionaria. È vero. E qui che lo si tramuta adulto. Qui che lo si buttulia di adulto. Qui che lo si svanisce l'apparenza. Qui che la sbuccia verità. La giraccia è minera. T'avete forse ragione. Tout le plaisir est dans le changement. C'est Don Giovanni qui a dit. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, per ti amen mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor. Sarei, ma può urlarmi ancora, Vieni, Ouais, Marx le vieni. disait, le communisme et la mise en commun des femmes. E quanti a messa in comune di l'uomo. Alors, disons que le théâtre se transforme et nous transforme. Si nous faisons du bon théâtre, nous changerons le monde. Ecco ciò che c'ho la fare, il teatro. Ma il teatro come un servizio pubblico. Come l'acqua, il gas e l'elettricità, ma li rivali. A caderno giudeo-cristianesimo. E più non te dica. Sacre manco. Ah ben ça, peut-être, d'où ça se compte. Les mains sales. Les mains sales. Umediante service comfattrice. Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien, reste pur. Ben, ma chérie, si c'est comme ça que tu crois faire la révolution. Sois sincère. La pureté. La pureté, c'est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les anarchistes, les intellectuels bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire. Rester immobile. Serrer les coudes contre le corps. Porter des gants. Moi, j'ai les mains sales. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Vendino magari brutai mani.
Andesse brutti gli umani. Sono brutti poi gli umani. Saranno brutti, brutti, brutti. Sono brutti gli umani. Bon, vabbè. Digamu, andiamo a parlare di Digamu. Dora. Kadiaïev. Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Ce mal en moi et chez les autres, le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Oh, il faut que je le tue. Et j'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Et nous aimons notre peuple. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! Mais c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Est-ce que tu aimes la justice avec la tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire, avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Tais-toi, Dora, mon cœur ne me parle que de toi, mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure, ah oui, j'oubliais. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Oui, c'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une paix pour toi comme pour moi. La paix, quand la trouverons-nous? Le lendemain, la mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Comando Baba, o scoppiello. Si scherza più. E tu leggi. Chi tanti vicini. Cacciamo tutti i capi comunismo. Stirpemo a Rimigna. E il comunismo! Castrello i grilli. La diraccia. Cosa dicerai? Milosofilo, così belluccio. La gelaccia. La gelaccia è minera. Quella che si pesa all'alba con piano mutata e che ci dice la verità. Sempre troppo tardi. A tempo capito che mi racconto me stesso. Capito che a Vittorio l'aveva accarezzata in quelle mani. Capito che sbagliavo, mi buia più. Capito che amore e rivoluzione. Viaggio non appare. A tempo capito ciò che lui è essere felice. E tanto. E tanto. Si murecchi. Il est encore fécond, le ventre doit surgir, la bête immonde. Le rose del volto
Nous autres du groupe Babar, nous sommes sans doute tombés dans le piège que nous nous sommes construits. Nous nous sommes peut-être isolés nous-mêmes par l'idéologie de la lutte armée. Mais prenez garde, libres démocrates, votre sort ne vaut pas mieux. La peur dont on vous a aspergé avec l'atomiseur gare aux terroristes a glacé en vous tout mouvement, toute pensée, toute participation à une attitude civilisée. L'État a découvert le miroir paralysant de la terreur. Dans ce miroir, on voit le reflet de nos cadavres. À ceux qui acceptent ces conditions, qui font le noir dans leur cerveau, qui endorment leur conscience pour vivre sans problème, pour la douceur de vivre, je demande, êtes-vous sûr d'être encore vivant? Petits et grands, oui,
giocare il po', e voglio presentare tutti quelli che non si va a stasera. Valerie Franceschetti.